آپ جانتے ہیں میاں بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور کون سی بات سے میاں بیوی کے رشتے میں محبت پیدا ہوتی ہے؟ تو آئیے گا اسی ٹاپک پر ہم بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے ہفتے میں بیوی سے ہم بستری کتنی بار کرنی چاہیے، اس کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ تو آئیے گا اس سے پہلے ہم ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالی اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید انبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے اسلامی پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے موضوع ہے ہفتے میں بیوی سے ہم بستری کتنی بار کرنی چاہیے۔ یہ سوال اکثر نوجوان شادی شدہ حضرات کے دل میں آتا ہے، تو آئیے اس کے بارے میں قرآن اور حدیث اور اہل سنت کے معتبر کتابوں سے روشنی حاصل کرتے ہیں کہ اس میں عالم دین نے کیا کہا ہے اور مسلم اور صحیح بخاری شریف کے اندر اس کے بارے میں کیا بیان آیا ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا ہے۔ تو آئیے گا پیارے ناظرین شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شوہر کا حق اور بیوی کا حق کیا ہے؟ اسلام کے اندر شوہر اور بیوی کا حق کیا ہے؟ ایک دوسرے کا حق کس طرح ادا کریں؟ بیوی کا مقام شوہر کے لیے کیسا ہونا چاہیے اور شوہر کا مقام بیوی کے لیے کیسا ہونا چاہیے، یہ اسلام ہم کو کیا بتلا رہا ہے؟ آئیے سماعت کیجیے گا پیارے ناظرین۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1969 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ یعنی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق رکھنا صرف خواہش پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک حق اور عبادت ہے اور میاں بیوی کے رشتے میں محبت پیدا کرنے والا جذبہ ہے۔ اس سے میاں بیوی کے اندر محبت قائم رہتی ہے اور بڑھتی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ صرف ایک بھوک مٹانا نہیں ہے بلکہ محبت میں، عقیدے میں اور تعلقات میں اضافہ کرنا ہے۔ تو دیکھیے گا اس کے بارے میں حدیث پاک اور فقہاء اکرام کیا لکھتے ہیں۔ فقہاء اکرام نے لکھا ہے کہ ہم بستری کے مقدار ہر انسان کی طاقت، صحت اور بیوی کی ضرورت کے مطابق بدلتی ہے اور ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالی لکھتے ہیں، کم از کم 4 دن میں ایک بار ہم بستری کرنا چاہیے تاکہ بیوی کا حق ادا ہو سکے۔ احیاء علوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 49 پر یہ حوالہ پیارے ناظرین موجود ہے کہ کس طرح سے میاں بیوی اپنا تعلق قائم کریں۔ بعض فقہاء اکرام نے لکھا ہے کہ کہا ہے ہفتے میں 2 یا 3 بار مناسب ہے تاکہ نہ شوہر تھکے اور نہ ہی بیوی محروم رہے۔ فتویٰ عالمگیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 500 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا؟ آپ کس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ رہا کرتے تھے اور اپنی بیویوں کا حق ادا کیا کرتے تھے؟ تو ان سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں پیارے ناظرین دنیا کے اندر۔ تو دیکھیے گا ان کی زندگی پہ ایک روشنی ڈالتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے حق ادا کرنے میں سب سے زیادہ بہتر تھے۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد حدیث نمبر 13235 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے، محبت کرتے تھے اور ان کا حق بھی ادا کرتے تھے۔ یعنی ان کا حق ادا کرتے تھے اور ان کو کبھی محروم نہیں رکھتے تھے اور ایک دوسرے میں اختلاف بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ ایک بیوی کو زیادہ محبت کی ہے، ایک بیوی کے پاس 2 دن رہے اور ایک بیوی کے پاس زیادہ دن رہے، تو ایسا نہیں کیا آپ نے۔ اپنی زندگی مبارک میں آپ نے اپنی بیوی کو بالکل ایک ہی طریقے سے
آپ نے उनके साथ रहना पसंद किया और एक ही तरीके से आपने अपनी जिंदगी का मामूल बनाया, यानी अगर 2 दिन एक बीबी के पास रहे तो 2 ही दिन दूसरी बीबी के पास, इस तरह से ही आपका मामूल जिंदगी था। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं। और आज के दौर में देखो कि बहुत सारे शौहर जो 2-2 शादी करे हुए हैं वो बीबियों को अच्छे से नहीं रखते, यानी एक बीबी के ही पीछे पड़े रहते हैं। एक बीबी अच्छी लगती है और दूसरी का हक अदा करने का नाम ही नहीं लेते, बल्कि यहाँ तक सोच लेते हैं कि ये तो मेरे घर में बिल्कुल बेकार चीज है, चीज समझ लेते हैं, इंसान नहीं समझते। तो ये मेरे इस्लामी भाइयों, आपसे गुजारिश है कि हमको इस दुनिया में चंद दिन के लिए रहना है, चंद दिन के बाद हमें कब्र जो हमारा ठिकाना है असली, हमें कब्र के अंदर ही चले जाना है। और आखिरत में हम किस तरह जवाब देंगे, क्योंकि उस वक्त ना ही अर्श के साए के अलावा कोई साया होगा और ना ही कोई सहारा होगा। तो इसलिए प्यारे नाजरीन, उस वक्त हिसाब किताब बहुत कड़ा और आसान नहीं होगा। तो इसलिए आपको अपनी बीवियों का हक टाइम पे और अच्छे से अदा करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि एक ही शादी करनी चाहिए, ये सुन्नत है कि अगर कोई बेबा या कोई मजबूर या कोई मिस्कीन कोई परेशान है तो आप उसको सहारा दें, शादी कर सकते हैं, लेकिन अपनी बीवियों में इख्तलाफ ना करें, यानी बराबर ही समझे। बीवियों को कभी 2 आंखों से, मतलब एक आंख से ही देखें, 2 आंखों से ना देखें। प्यारे नाजरीन, अपनी बीवियों का हक जरूर अदा करें, क्योंकि बीवियों के मामले में अल्लाह से डरते रहो, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने आपको बतौर अमानत बीवियों को दिया है। कल क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा तो क्या जवाब दोगे। तो प्यारे नाजरीन, आइएगा अब मैं और आगे को इस वीडियो के अंदर आपको बतलाती हूँ कि जो ताल्लुकात हैं हम बिस्तरी के वो किस तरह अदा किए जाएं। तो ज्यादती और कमी दोनों नुकसानदाह हैं, यानी अगर ताल्लुक ज्यादा कायम किए या हम बिस्तर ज्यादा हुए तो उससे भी नुकसान है, और अगर कम किए तर्क कर दिए तो ये भी नुकसानदाह है। अगर कोई मर्द बिल्कुल ताल्लुक कायम ना करे तो बीबी का हक जाया होता है, और अगर बहुत ज्यादा करे तो जिस्म कमजोर और इबादत में सुस्ती पैदा हो जाती है। कुरान में फरमाया गया है, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया है, और अपने आप को हिलाकत में मत डालो। सूरत बकरा आयत नंबर 195 में यह हवाला मौजूद है, यानी अल्लाह तबारक ताला की आयत मौजूद है जिसमें अल्लाह तबारक ताला खुद फरमा रहा है कि अपने आप को हिलाकत में मत डालो, यानी इतना अपने औकात से ज्यादा काम, कोई भी काम हो, नहीं करना चाहिए। तो खुलासा और नसीहत ये है कि पहले नंबर पर हम बिस्तरी एक इबादत है, अगर नियत सही हो इसमें भी सवाब मिलता है। जो मियाँ बीबी इसके बाद गुस्ल करते हैं उनके हर कतरे के बराबर नेकियां मिलती हैं। नंबर 2, हुदूद मुकर्रर नहीं है, बल्कि सेहत और बीबी के जरूरत के मुताबिक आप कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। नंबर 3, बेहतर यह है कि हफ्ते में 2 इससे या 3 बार किया जाए, ताकि दोनों के हुकूक पूरे हो सकें और गुनाहों से बच सकें। नंबर 4, सबसे अहम बात एतदाल अख्तियार करें, ना बहुत ज्यादा और ना ही बिल्कुल कम। तो इससे आप जरूर अपने जिंदगी में शामिल करें। अब आइएगा प्यारे नाजरीन, आखिरी पैगाम मैं आपको दे रही हूँ। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, बीबी के साथ अच्छा बर्ताव और मोहब्बत, हंसी मजाक और हमबिस्तरी ये अल्लाह तबारक ताला के दीन का हिस्सा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों, अहलो अयाल, अपने बच्चों के लिए बेहतर हो। सुनैन तिरमिज़ी हदीस नंबर 3895 हवाला मौजूद है। अल्लाह ताला हमें अपने घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत वाली जिंदगी अता फरमाए, बरकत वाला माहौल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो बीवी अपने शौहरों से परेशान हैं, अल्लाह तबारक ताला उनके शौहरों को हिदायत दे और उनके घरों को आबाद फरमाए। और जो शौहर अपनी बीवियों से परेशान हैं
उन बीवियों को भी अल्लाह तबारक ताला हिदायत दे और उनको सुकून चैन अता फरमाए। प्यारे नाज़रीन, ये एक जिस्मानी ताल्लुक नहीं है बल्कि ये रूहों का भी मिलन है, रूह की भी मोहब्बत है। जिस्म का मिलन सिर्फ एक भूख नहीं होती बल्कि ये मोहब्बत का आगाज होता है। ये अल्लाह तबारक ताला ने जो नेमतें हमको अता की हैं उसका एक का भी हम शुक्राना अदा नहीं कर सकते। तो प्यारे नाजरीन, आपको मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है कि हफ्ते में आप 2 बार कर सकें, 3 बार भी, या फिर आप अपनी ताकत के हिसाब से भी मियाँ बीबी अपने ताल्लुक कायम कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, अपनी इसमें कोई मनुमात नहीं है। हदीस और सुन्नी उलमाओं के कौल के मुताबिक मैंने आपको समझाया है। प्यारे नाजरीन, इस्लाम में कोई इसमें पाबंदी नहीं लगाई है, कोई रोक टोक नहीं लगाई है और ना ही कोई मना फरमाया है, बल्कि सवाब फरमाया है। और प्यारे नाजरीन, अपनी बीवी को मोहब्बत और पुरखुलूस के साथ अपनाएं और अपनी बीवियों से मोहब्बत करें, सुलह रहमी करें अपने बच्चों पे, अपनी बीवियों पे। और प्यारे नाजरीन, अपने माँ बापों की भी इज्जत करें। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको सुन्नत रसूल पे चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नाजरीन, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बतलाया कि आप अपनी ताकत के हिसाब से आप ये ताल्लुक कायम कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो प्यारे नाजरीन, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़, सब खैर। और प्यारे अजीजों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। और कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। और अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर लेकर आनी है ये भी जरूर लिख सकते हैं आप। इंशाअल्लाह तबारक ताला आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।